हाँ जी आदम रिकॉर्डिंग ऑन है बाबर भाई, मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, ये बात जो बयान करने लगे हैं ना वो बड़ी अहम है, और वो ये है कि डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी के साथ मिर्ज़ा साहब का जो मामला हुआ था वही बात आज मिर्ज़ाइयों में पाई जाती है। जिस गलती की बिना पर डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी को मिर्ज़ा साहब ने गुमराह करार दिया, वही बात मिर्ज़ाइयों में आज भी पाई जाती है, और इसका सबूत अभी आपके सामने इंशाल्लाह पेश करते हैं। आप इसको जो रिकॉर्ड करना चाहें रिकॉर्ड कर लें, महफूज करना चाहें महफूज कर लें, और ये रखें, कादियानियों के सामने रखें कि भाई ये क्या हो रहा है। वो पता नहीं, वो एक मज़ाहिया सा वो चलता है, ये क्या हो रहा है। ये ज़रा सुने बात और उनसे पूछें कि भाई मिर्ज़ाई ज़रात ये क्या हो रहा है। इस पर आपने बाबर भाई जो ऐड भी लगानी है पीछे वो लगा दी, डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी और आज के मिर्ज़ाई। यहाँ ये रूहानी ख़ज़ाइन की 22वीं जिल्द है, और हकीकतुल वही किताब है जो मैंने खोली हुई है। इस पे मिर्ज़ा साहब सफ़ा नंबर कौन सा है भाई, ये सफ़ा नंबर 144 का आखिरी पैरा है। इसमें मिर्ज़ा साहब कहते हैं, बिल आखिर हम ये भी ज़ाहिर करना चाहते हैं कि वो अमर जो अब्दुल हकीम ख़ान की ज़लालत का बायस हुआ, यानी गुमराही का बायस हुआ, जिसकी वजह से उसको ये ख्याल गुज़रा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की ज़रूरत नहीं, वो कुरान शरीफ की एक आयत की गलत फहमी है जो बबाइस कम इल्मी और कमी तदब्बुर के उससे ज़हूर में आई, यानी कमी इल्म की वजह से और कमी तदब्बुर की वजह से उससे ज़हूर में आई है। उसका तदब्बुर इतना नहीं है, उसका इल्म इतना नहीं है, और वो इस बात को सही समझ नहीं सका। रिज़ल्ट ये है कि वो गुमराह हो गया है। अच्छा, वो कौन सी बात है कहते हैं, और वो ये आयत है, इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व आमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जुमा उन्होंने लिखा है खुद ही, सूरत का उन्होंने बता दिया कि सूरह बकरा की ये 63 नंबर आयत है। ये नीचे पेज के नीचे कॉर्नर पे लिखा हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है। तो तर्जमा इसका ये है कि यानी जो लोग इस्लाम में दाखिल हो चुके और जो लोग यहूदो नसारा और सितारा परस्त हैं, जो शख्स उनमें से अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाएगा और अमाल साले बजा लाएगा, खुदा उसको ज़ाया नहीं करेगा, और ऐसे लोगों का अजर उनके रब के पास है और उनको कुछ खौफ नहीं होगा और ना गम। इस पे स्टार लगा के ना यहाँ पर मिर्ज़ा साहब ने तो इसको हाशिए में बयान करने की कोशिश किया कि अगर इस आयत से ये निकलता है कि सिर्फ़ तौहीद काफ़ी है, तो फिर मुफस्सला ज़ैल आयत से ये साबित होगा कि शिरक वगैरह सब गुनाह बग़ैर तौबा के बख्शे जाएंगे। और वो आयत ये है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहरहाल असल जो बात मैं बयान करना चाहता हूँ वो ये है, ये मैंने ऐसे ही पढ़ दिया क्योंकि कोई ये ना कहे कि भाई स्टार लगाया था वो क्यों नहीं पढ़ा जो मिर्ज़ा साहब हाशिए में कहना चाहते थे। असल जो मैं बात बयान करना चाहता हूँ वो ये है, मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि ये आयत है जिससे नादानी की वजह से, कज फहमी की वजह से ये नतीजा निकाला गया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की कुछ ज़रूरत नहीं। नहायत अफसोस का मकाम है कि ये लोग अपने नफ्स अमारा के पैरों होकर महकमात और बैनात कुरानी की मुखालफत करते हैं और इस्लाम से खारिज होने के लिए मुतशाबिहात की पनाह ढूंढते हैं। उनको याद रहे कि इस आयत से वो कुछ फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि अल्लाह ताला पर ईमान लाना और आखिरत पर ईमान लाना इस बात को मुस्तलज़म पड़ा हुआ है कि कुरान शरीफ और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया जाए। वजह यह है कि खुदा ताला ने अल्लाह के नाम की कुरान शरीफ में ये तारीफ़ की है
کہ اللہ وہ ذات ہے جو رب العالمین اور رحمان اور رحیم ہے، جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا اور آدم کو پیدا کیا اور رسول بھیجے اور کتابیں بھیجیں اور سب کے آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا جو خاتم الانبیاء اور خیر الرسل ہیں۔ اور یوم آخر قرآن شریف کی روح سے یہ ہے جس میں مردے جی اٹھیں گے اور پھر ایک فریق بہشت میں داخل کیا جائے گا جو جسمانی اور روحانی نعمت کی جگہ ہے، اور ایک فریق دوزخ میں داخل کیا جائے گا جو روحانی اور جسمانی عذاب کی جگہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اس یوم آخر پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ بس جب کہ اللہ تعالیٰ نے خود لفظ اللہ اور یوم آخر کے بتصریح ایسے معنی کر دیے جو اسلام سے مخصوص ہیں، تو جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا اور یوم آخر پر ایمان لائے گا اس کے لیے یہ لازمی امر ہوگا کہ قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاوے، اور کسی کا اختیار نہیں کہ ان معنوں کو بدل ڈالے۔ اور ہم اس بات کے مجاز نہیں ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی ایسے معنی ایجاد کریں کہ جو قرآن شریف کے بیان کردہ معنوں سے مغائر اور مخالف ہوں۔ ہم نے اول سے آخر تک قرآن شریف کو غور سے دیکھا ہے اور توجہ سے دیکھا ہے اور بار بار دیکھا اور اس کے معنی میں خوب تدبر کیا ہے۔ ہمیں بدیہہ طور پر یہ معلوم ہوا ہے، یعنی صاف طور پر یہ پتہ چلا ہے کہ قرآن شریف میں جس قدر صفات اور افعال الہیہ کا ذکر ہے ان سب صفات کا موصوف اسم اللہ ٹھہرایا گیا ہے۔ مثلا کہا گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایسا ہی اس قسم کی اور بہت سی آیات ہیں جن میں یہ بیان ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے قرآن اتارا ہے، اللہ وہ ہے جس نے محمد رسول اللہ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس جب کہ قرآنی اصطلاحات میں اللہ کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاوے تبھی اس کا ایمان معتبر اور صحیح سمجھا جائے گا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاوے۔ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا من آمن بالرحمن یا آمن بالرحیم یا آمن بالکریم یا من آمن بالکریم، بلکہ یہ فرمایا ہے من آمن باللہ، اور اللہ سے مراد وہ ذات ہے جو مستجمع جمیع صفات کا کاملہ ہے، اور ایک عظیم الشان صفت اس کی یہ ہے کہ اس نے قرآن شریف کو اتارا۔ اس صورت میں ہم صرف ایسے شخص کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لایا جبکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا اور قرآن شریف پر بھی ایمان لایا۔ اگر کوئی کہے کہ پھر ان الذین آمنوا کے کیا معنی ہوئے، تو یاد رہے کہ اس کے یہ معنی ہے کہ جو لوگ محض خدا تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان معتبر نہیں ہے جب تک خدا کے رسول پر ایمان نہ لائیں یا جب تک اس ایمان کو کامل نہ کریں۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں اختلاف نہیں ہے۔ بس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں آیتوں میں تو خدا تعالیٰ یہ کہے کہ صرف توحید کافی نہیں بلکہ اس کے نبی پر ایمان لانا نجات کے لیے ضروری ہے، بجز اس صورت کے کہ کوئی اس نبی سے بے خبر رہا ہو اور پھر کسی ایک آیت میں برخلاف اس کے یہ بتلاوے کہ صرف توحید سے ہی نجات ہو سکتی ہے۔ قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی کچھ ضرورت نہیں، اور طرفہ یہ کہ اس آیت میں توحید کا ذکر بھی نہیں۔ اگر توحید مراد ہوتی تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ من آمن بالتوحید، مگر آیت کا تو یہ لفظ ہے من آمن باللہ۔ بس آمن باللہ کا فکرہ ہم پر یہ واجب کرتا ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ قرآن شریف میں اللہ کا لفظ کن معنوں پر آتا ہے۔ ہماری دیانت کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ جب ہمیں خود قرآن سے ہی یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے قرآن بھیجا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو ہم اسی معنی کو قبول کر لیں جو قرآن شریف نے بیان کیے اور خود روی اختیار نہ کریں۔ یہ لمبی تحریر ہے، 6-7 صفحے کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی پر مرزا صاحب کا یہ اعتراض تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ انبیاء پر ایمان لانا ضروری نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اگر کسی کو نہیں پہنچی یا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتا، صرف اللہ کو مانتا ہے، یوم جزا و سزا کو مانتا ہے، تو اس کی بھی نجات ہو جائے گی۔ اس وجہ سے مرزا صاحب کا سارا غضب اور قہر اس پر پڑا ہے کہ تو یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ پر ایمان کافی ہے۔ بھائی اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان تو ہے ہی نہیں اگر رسول پر ایمان نہیں ہے۔ رسول کے اوپر ایمان لانے کے بغیر اللہ کا ایمان وہ تو کوئی ایمان ہے ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی گمراہی کا سبب بنا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کی تباہی کا، گمراہی کا یہ سبب بنا ہے کہ وہ صرف اللہ پر ایمان لانے کو کافی قرار دیتا ہے۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کا موقف کیا تھا. اس کو دیکھیں کہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کیا کہنا چاہتا ہے، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. یہ جو اس نے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے بات کہی ہے نا، یہ ان خطوط میں ہے جو اس نے مرزا صاحب کو خطوط لکھے ہیں، اور یہ خطوط اس نے اپنے رسالہ الذکر الحکیم میں چھاپے ہیں. یہ ہیں صفحہ 326. یہ اس کا رسالہ کھلا ہوا ہے، میں بھی اس کا رسالہ کھولتا ہوں. یہ ہے وہ رسالہ، اور اس پر یہ وہ رسالے کا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائٹل پیج ہے. اس میں اس نے یہ بات کہی ہے جس کو مرزا صاحب نے کوڈ کیا ہوا ہے. اگر ہم جائیں سیدھا مرزا قادیانی بنام ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی، اس میں وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھتے ہیں جی کہاں سے خط شروع ہوتا ہے ان کا. پہلا خط ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے لکھا ہے، اور اس کا یہ جواب دیا ہوا ہے مرزا قادیانی نے. وہ خط میں پڑھ کے آپ کو اس کا جو مین پوائنٹ ہے جس سے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے یہ نقطہ بیان کیا. ویسے تو اس نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، لیکن یہ جو نقطہ اس نے بیان کیا یہ اس نے بیان کیا ہے یہاں پر، ہاں دوسرے نمبر پر. یہ جو ہے نا اول اور دوم، پہلا خط ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کا، اس کے دوسرے نمبر پر مرزا صاحب کو وہ کہتا ہے کہ جو تجویز انشراء صدر اور علی ظرفی سے مولوی محمد علی لاہوری نے اور خواجہ کمال الدین نے شائع کی تھی کہ ریویو آف ریلیجنز میں عام اسلامی مضامین شائع ہوا کریں، اور خاص مضامین جو آپ کی ذات سے متعلق ہیں وہ ایک علیحدہ ضمیمہ میں شائع ہو جایا کریں. اس سے ہمارے مشن کی تبلیغ بہت جاری اور عمدگی سے پھیل سکتی ہے، اور قرآن مجید کی روح سے مدار نجات بھی اللہ پر ایمان اور اعمال صالح ہیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى. وعلیکم السلام. کیا بولے زیا بھائی؟ نہیں پڑھ لیں، آیت پڑھ لیں، میں بعد میں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصائبین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جو لوگ مسلمان ہوگے، جو یہودی اور نصارہ اور آتش پرست یا ستارہ پرست وغیرہ ہیں، جو کوئی اللہ کو اور یوم آخرت کو مانتا اور اچھے عمل کرتا ہے، ان کے واسطے ان کے رب کے پاس اجر ہے. بس ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور وہ غمگین ہوں گے. یہ ایک تجویز اس نے دی ہے. کچھ تجویزیں اس نے لکھی ہوئی ہیں، 5-7 تجویزیں، تو ان میں سے ایک تجویز اس نے یہ تجویز جو ہے نا، میں اس لیے میں نے بیچ میں بولا تھا کہ یہ تجویز ایک بار دوبارہ پڑھیں ذرا، جو کون سی تجویز ہے. ہاں، یہ کہتا ہے کہ میں نے 3 ماہ کی رخصت استحقاقی کے لیے درخواست پیش کر دی. آپ بھی دعا فرمائیں. میری جدائی قادیان سے اس الہام کے بعد ہوئی ہے. اور اگلی ہاں 4 نمبر پہ وہ جہاں پہ کہتے ہیں، میں وہی پڑھنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت چند امور کی طرف جو نہایت ضروری ہیں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ وہ چند امور ہیں، ان میں سے یہ دوسرے نمبر پر امر ہے جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے کہ یہ تجویز، جو تجویز انشراء صدر اور علی ظرفی سے مولوی محمد علی لاہوری نے اور خواجہ کمال الدین نے شائع کی تھی کہ ریویو آف ریلیجن میں عام اسلامی مضامین شائع ہوا کریں، اور خاص مضامین جو آپ کی ذات سے متعلق ہیں وہ ایک علیحدہ ضمیمے میں شائع ہو جایا کریں. اس سے ہمارے مشن کی تبلیغ بہت جاری اور عمدگی سے کیا مطلب ہے کہ مرزا صاحب کے متعلق جو مضامین ہیں وہ کیا قرآن حدیث سے مطابقت نہیں رکھتے؟ اصل میں نا وہ کہتا تھا کہ جو مرزا صاحب کے دعویٰ جات ہیں یا جو مرزا صاحب کی تعلیمات ہیں ان کو علیحدہ شائع کر دیں. جو اسلامی مضامین ہیں، توحید ہو گئی، رسالت ہو گئی، یوم جزا و سزا پر ایمان ہو گیا،
وہ مضامین علیحدہ شائع کر دیں، کیونکہ مرزا صاحب کے دعوے جو ہیں تو وہ تو خطرے ناک ہیں نا. مطلب کہ جہاں توحید میں ایک طرف بتاتے ہیں ذرا. اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ واحد ہے، دوسری طرف لکھا ہوگا تو خدا نے وہ جو بیٹا کہا ہے تو گڑبڑ ہو جائے گی. ہاں مسئلہ تو بہت کھڑا. آواز گونج رہی ہے، بہت آواز گونج رہی ہے. اچھا تو بہتر ہے کہ مجھے پوری بات پہلے سنا لیں دیں. بہرحال اس پہ یہ نقطہ اہم ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے بعد میں. مرزا صاحب نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ مجھے چھوڑ کر مردہ اسلام پیش کرنا ہے. اچھا وہ جس آیت کو یہ پیش کر رہا ہے نا ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی، اس کو سامنے رکھیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصائبین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. آپ نے یہ آیت یاد رکھنی ہے، یہ بھولنی نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کو ہم پھر آگے بتائیں گے کہ اس آیت کو ایسے ہی کس نے اور لکھا ہے. مرزائیوں کے اندر یہ جس کو گمراہی مرزا صاحب کہتے تھے وہ گمراہی مرزائیوں کے اندر کیسے پہنچ چکی ہے، اس کا ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ خط یہاں پر ختم ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد مرزا صاحب کا خط شروع ہوتا ہے. یہ کون سے صفحے سے شروع ہوتا ہے بھائی خط؟ اچھا بھائی یہ مرزا صاحب کا خط، ہاں یہ خط انہیں کا چل رہا ہے. یار ایک تو یہ چھوٹا ہو جائے تو پورا صفحہ نہیں دکھائی دیتا، نیچے کا ایک دم سے دڑم کر کے نیچے صفحہ گر جاتا ہے. چھٹی تجویز، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں اور اس کے بعد نامی تجویز اس کی. یہ 10 تجویزیں اس نے میرے خیال دی ہیں، 9-10 تجاویز، ہاں 10 تجویزیں اس نے دی ہیں جس کا جواب مرزا صاحب نے لکھا ہے. یہ ہے خط نمبر 2. اس کو میں بڑا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں پڑھ کے کہ مرزا صاحب نے اس کو آڑے ہاتھوں کیسے لیا ہے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کو کہ یہ کیڑی گل کرن لگے ہیں، چولا مارن لگے ہیں. سننا جی. مرزا قادیانی بنام ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب، آپ کا خط میں نے بہت افسوس سے پڑھا. ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے شروع میں نہ بسم اللہ ہے، نہ حمد، نہ نعت، نہ السلام علیکم. خان صاحب آپ کا خط میں نے بڑے افسوس سے پڑھا. اس خط کے پڑھنے سے صرف یہی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ ہمارے اس سلسلہ سے خارج ہیں، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ دین اسلام سے بھی منہ پھیر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص جو یہود اور نصارہ اور دوسری قوموں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اپنے طور پر نیک عمل کرے تو نجات پانے کے لیے یہی عمل اس کے لیے کافی ہے. اگر ان آیات کے یہی معنی ہیں تو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی غلطی کی کہ دین اسلام کی دعوت کے لیے زمین میں خون کی نہریں چلا دیں. کتنے گیا وہ مرزائی جڑا منو کہندا سی اوئے تو نبی پاک تے الزام لان لگے ہیں کہ نبی پاک نے جنگاں کیتیاں تے انج ہویا تے وہ ہویا. اے پڑھ ذرا مرزا صاحب دے الفاظ، دین اسلام کی دعوت کے لیے زمین میں خون کی نہریں چلا دیں. اے دا انہیں جواب دیتا ہے تھلے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے اے حاشیے دے وچ کہندا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ بھی دعوت اسلام کے لیے نہیں کی بلکہ حفاظت اسلام کے لیے کی ہے. جن ان دفاعی جنگوں میں مجبوراً آپ کو شامل ہونا پڑا وہ محض اس نیت سے تھے کہ خداوند عالم کا عظمت و جلال دنیا میں قائم ہو جائے، تمام مشرکانہ اور بد رسومات مٹ جائیں، ان کی بجائے توحید اور نیکی قائم ہو جائے. بہرحال اے انہیں جواب دیتا ہے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے کہ تسی جڑا بیان دیو کہ نبی پاک نے خون دیاں نہراں چلا دتیاں نے، وہ گل انج نہیں انج ہے. اگے کہندے نے مرزا صاحب کیا یہودی آپ کے قول کے موافق اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے یا تمام عیسائی عیسیٰ پرستی میں ہی غرق تھے؟ خدا نے تو صاف فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا
लन यक़बल मिन्हु वहुम फ़िल आखिरह मिनल ख़ासिरीन। यानी दीन इस्लाम ही है जो शख्स बजुज़ इस्लाम के किसी और दीन का ख्वाहिशमंद है वो मरदूद है। मगर मिर्ज़ा साहब कहते हैं मगर आपके कौल के मुवाफ़िक मोमिन बनने के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना शर्त नहीं। अगर एक शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर है मगर अल्लाह ताला पर ईमान रखता हो वो नजात याफ्ता है। ये अकीदा एक सख्त गुमराह सर सैयद अहमद ख़ान का था, जिसका आखिरी मकुला ये था कि अगर ईसा को कोई खुदा भी कहे तब भी कोई हर्ज नहीं, ईसाई भी ऐसे ही नजात याफ्ता हैं जैसे मुसलमान, बल्कि बकौल इसके दहरिया बुत परस्त सब नजात याफ्ता हैं। और जो आपने मेरी जमात पर तोहमत लगाई है कि वो ऐसे ही बेअमल हैं जैसे दूसरे, ये आपने सख्त जुल्म किया है। वैसे तो ये दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसका भी जवाब डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी ने दिया है। वो कहता है ये तोहमत नहीं, ये वाकई अमर है। आप मुख्तलिफ शहरों और मकामात में फिर कर मुलाजा कर लें और अपने मुरीदों के चाल चलन और रसूमात उनकी जाके तहकीक कर लें, फिर दूसरे मुसलमानों के साथ मुकाबला करके मालूम करें कि किस कदर तफावत है, यानी किस कदर बाहमी मुताबिकत है। जैसे वो हैं वैसे ये हैं। कौन सा आपने तीर मारा है अपनी जमात के लोगों को, कौन सी आपने ऐसी इनफरादी उनकी शक्ल बना दी है कि कहे कोई बंदा के मिर्ज़ाइयों की जमात जो मिर्ज़ा कादियानी ने तैयार किया ये बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं। जिस तरह के वो हैं उसी तरह के ये हैं। कहते दूसरे मुसलमानों के साथ मुकाबला करके मालूम करें कि किस कदर तफावत है। कादियान में बैठे हुए इनके अंदरूनी हालात कैसे मालूम हो सकते हैं। बहरहाल ये बातें काफ़ी हैं, इसमें और भी मौज़ूआत पर बात हो सकती है, लेकिन जो असल नुक्ता मैं बयान करना चाहता हूँ वो यही है जो इसमें हकीकतुल वही के इस सफ़े पर भी लिखा हुआ है 144 पे आखिरी पैरे पे कि जो बात डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी की ज़लालत का बायस बनी है, जिसकी वजह से उसको ये ख्याल गुज़रा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की ज़रूरत नहीं, वो कुरान शरीफ की ये आयत है इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिला सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस आयत से उसको ठोकर लगी है और इस आयत से उसने अपनी कम बबाए से नादानी और कज फहमी से ये नतीजा निकाला है। ये नतीजा आपके सामने पड़ा हुआ है जो मिर्ज़ा साहब ने बताया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की कुछ ज़रूरत नहीं। नहायत अफसोस का मकाम है कि ये लोग अपने नफ्स अमारा के पैरों होकर मुहकमात और बयानात कुरानी की मुखालफत करते हैं। इसका जवाब भी डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी ने दिया है कि भाई आप ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरा ये अकीदा नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं। फिर भाई वो ख़त गायब हो जाता है, बड़ा मसला होता है, छोटा सफ़ा करना पड़ता है। हाँ भाई, कहाँ आपने भेजा था उसकी वजाहत उसने की है सफ़ा नंबर 325 और 26 पर जाकर। ठीक हो गया है। हाँ, अब ये आ गया जी डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी का ख़त, जो उसके इस इल्ज़ाम के जवाब में डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी ने मिर्ज़ा साहब को लिखा है। ये ज़रा तवज्जो से सुनेंगे। डॉक्टर अब्दुल हकीम कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अत-तौहीद रासात अतात व शिर्क ज़ुल्मुन अज़ीम। हज़रत मसीह ज़मान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हैरान हूँ कि मेरी निस्बत ये कैसे तहरीर फरमाया गया कि मैं तमाम ईसाइयों, दहरियों, मुर्तदों और काफरों वगैरह को जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमदन मुखालफत करते हैं नाजी समझता हूँ। आपने ये कैसे मेरे बारे में तहरीर कर दिया कि मैं उन तमाम लोगों को नाजी समझता हूँ जो ईसाई हैं, दहरिये हैं, मुर्तद हैं, काफर हैं, जो आमदन नबी अलैहि सलाम की मुखालफत करते हैं।
اس کو اس نے کہا کہ جب عملاً وہ ایسا کر دکھائیں گے تو دیکھا جائے گا. اس وقت تو ایک منکر کے واسطے ہمیشہ اخباروں اشتہاروں میں ہاتھ بسارنے پڑتے ہیں. 3 لاکھ کی جماعت میں سے اوسطاً 1 پیسہ ماہوار بھی وصول نہیں ہو رہا. نہیں سوری، یہ اوپر والا تھا، یہ نیچے ہے. یہ نمونہ حکم آسمانی کے تدبر فیصلے کا ہے کہ میں لکھتا کچھ ہوں اور وہ سمجھتے کچھ ہیں. وہ اپنے خیال کی بنا پر ہی الزام لگاتے جاتے ہیں. یعنی یہ الزام جو آپ نے لگایا ہے، میں نے یہ جرم نہیں کیا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ عمدن نبی علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے عیسائی، دہریے، مرتد، کافر سارے یہ ناجی ہیں. نہیں، ہرگز نہیں. ہاں، قرآن مجید کی آیات بینات و احادیث صحیحہ و عقل سلیمہ اور فطرت اللہ کی بنا پر یہ ضرور مانتا ہوں کہ جن لوگوں پر اسلام کی تبلیغ نہیں ہوئی ان میں جو خدا پرست اور صالح لوگ ہیں وہ ضرور نجات پائیں گے. جو لوگ نقص علم یا نقص فہم کی وجہ سے، نہ کہ شرارت اور اناد کی وجہ سے مخالف بھی ہوں. یعنی اگر کوئی بندہ مخالف بھی ہے اور اس کی مخالفت کی وجہ شرارت اور اناد نہیں ہے بلکہ علم کی کمی یا فہم کی کمی کی وجہ سے وہ مخالف ہے، تو اگر وہ خدا پرست ہیں اور صالح لوگ ہیں تو وہ ضرور نجات پائیں گے. اور حقیقت میں راست باز خدا پرست اور نیک عمل ہوں وہ بھی قابل معافی ہیں. ہاں، یہ جو بات ابھی آپ نے سنی ہے نا، جو یہ بات کر رہا ہے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کہ میں ان لوگوں کو نجات یافتہ سمجھتا ہوں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بھی مانتے لیکن اپنے کم علمی کی وجہ سے نہیں مانتے، کم عقلی کی وجہ سے نہیں مانتے، تو اگر وہ راست باز ہیں، خدا پرست ہیں، نیک عمل کرتے ہیں تو وہ بھی قابل معافی ہیں. یہی بات اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مرزائیوں میں کیسے گھس آئی ہے. آئیے ہم آپ کو اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں. لو جی، یہ ہے ان کا alislam.com پہ ہاں، اس کو میں پہلے لے ہی نہ لوں، پہلے یہی ڈائریکٹ کر لیں بجائے کھولنے کے. ویب سائٹ ڈائریکٹ کھولنے کے. یہ مرزا طاہر کا ترجمہ ہے سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر. یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا کہ سیم یہی بات اس نے کہی ہے. اچھا، جب آپ جائیں گے ان کی ویب سائٹ پر تو بہتر ہے کہ ویب سائٹ سے کھولیں کیونکہ وہ صفحہ نہیں لگنا صحیح ہے. یہ ہے ان کی ویب سائٹ، اس کو دیکھیں. مرزا طاہر کا یہ قرآن، یہ مرزا طاہر کی کتابیں ہیں پڑھی ہوئی. یہاں سے قرآن کریم کا ترجمہ، اس کو کھولیں گے تو آپ کو سیدھا لے جائے گا. ہاں جی، صفحہ نمبر 30 پر ہے یہ بات لکھی ہوئی انہوں نے. ہاں، یہ رہی جی وہ آیت. نمبر آیت ہے.
सफ़ा बदल गया इसका मतलब है। हाँ ये देखिए भाई, ये वही आयत है, आपको दिखाई दे रही है ब्रॉड पर। नज़र आ रही है, वही आयत है जो डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी ने लिखी थी। वही गुमराही, वही जलालत जो मिर्ज़ा साहब का दावा था कि इनकी डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी का मुकद्दर बनी है, वही बात मिर्ज़ा ताहिर ने लिखी हुई है। ये 63 नंबर आयत है, इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबईना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व आमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। पहले इसका तर्जुमा लिखा है, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और वो जो यहूदी हैं, नसारा, दीगर इलाही किताब के मानने वाले, जो भी अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमाल बजा लाए, उन सब के लिए उनका अजर उनके रब के पास है और उन पर कोई खौफ नहीं और ना वो गम करेंगे। नज़र आ रहा है आपको? इसका नीचे हाशिए में उन्होंने इसकी वजाहत की हुई है, इसकी तफसीर लिखी हुई है। ये आयत और इससे मिलती जुलती दूसरी आयत कुरान करीम के अदल की अजीम शान मिसाल है। यानी ये आयत, ये और इससे और कई आयतें हैं इससे मिलती जुलती, कुरान करीम के अदल की वो अजीम मिसालें हैं। इसमें कुछ शक नहीं कि नजात अव्वल तौर पर इन्हीं को मिलेगी, नजात अव्वल तौर पर उन्हीं को मिलेगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्चा ईमान लाएं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं, मुबारक अहमद सुन ली हुण गल ध्यान नाल, ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जिन तक इस्लाम का पैगाम सही ना पहुंचा हो, बल्कि दुनिया में अरबों लोग ऐसे हैं जिनको इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा। इसलिए कुरान करीम ऐलान करता है कि ऐसे लोग अगर अल्लाह ताला पर ईमान रखते हों और यकीन रखते हों कि मरने के बाद हम उठाए और पूछे जाएंगे, तो अगर वो अपनी इल्हामी शरीयत पर चलें जो उन पर नाजिल हुई और जिसका उन्हें इल्म है, तो उन्हें उन नेकियों का जो वो खुदा की खातिर करेंगे बेहतरीन बदला दिया जाएगा और उन्हें कोई गम और हज़न नहीं होगा। हुण गल कर की रह गया बई पल्ले, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी आखी सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਅਹਿਮਦ? ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਹकीम ਪਟਿਆਲਵੀ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅव्वल ਤੌਰ ਤੇ ਨਜਾਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਗਾਮ नहीं पहुंचा। इस वास्ते कुरान करीम ऐलान करता है कि ऐसे लोग अगर अल्लाह ताला ते ईमान रखते हैं और यकीन रखते हैं कि मरण तो बाद उठाए जावांगे, सवाल जवाब होणगे, तो वो अपनी उस शरीयत अमल करते हैं जिहड़ी उन्हां ते नाज़िल हुई है। मसलन क्रिश्चन ने, यहूदी ने तौरात इंजील वगैरह को फॉलो करते हैं, तो उन्हें उन नेकियों का जो वो खुदा की खातिर करेंगे बेहतरीन बदला दिया जाएगा। और डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी वाला मज़हब इख्तियार कर लिया ही मुबारक अहमद। लेकिन मिर्जा ताहिर के अब्बा जान तो कुछ और कह रहे थे। नहीं, अब्बा जान की भी बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल इन्हां नूं ते यही कीदा दे गया ना मिर्जा ताहिर, ਇਹਦਾ ਕੀ करना जे? ओए जेड़ी गल तू मिर्जा साहब ने डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी नूं गुमराह ते जलालत वाला करार दिता है ते उन्होंने जमात चों कढिया है कि वो कहता है कि भावें बंदा नबी पाक नूं ना भी मनदा होवे, पिछली शरीयत नूं मनदा होवे, तौरात इंजील ज़बूर नूं मनदा होवे, ते अल्लाह ते ईमान रखदा होवे, यौम जज़ा सज़ा ते ईमान रखदा होवे, तो वो भी निजात पा जाएगा। मिर्जा साहब ने आख्या फिर नबी पाक ने कहा तो खून दियां नहरां बहा दित्तियां ने दुनिया दे उत्ते, जे पिछलियां नूं मन के ही बंदा निजात पा सकदा है, तो नबी पाक ने कानू जंगां लड़ियां तो कानू खून दियां नदियां बहा दित्तियां ने दुनिया दे उत्ते। मिर्जा साहब दे लफज जे चौहान साहब बिल्कुल मैंने खुद पढ़े। हाँ,
ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜਹਾਲਤ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਬੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ पे आंदा है। मिर्जा ताहिर भी हकीम पटियालवी की तरह गुमराह था। मिर्जा ताहिर डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी के पैरों पर पैर रख रहा है, कदम पे कदम रख रहा है, पैर ते पैर रखिए हमदा। हाँ भाई अपना मुबारक अहमद हुण की प्रोग्राम है ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਪਟਿਆਲਵੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਪਿਓ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ अहमद ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਟੈਕਸਟ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਮਰਤਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਤੇ ਖਾਤਮੁਲ ਫਾਸਿਕੀਨ ਸੀ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਰਾਡ ਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤੁਲ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਪਟਿਆਲਵੀ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦਾ ਜੋ ਸਬਬ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ पे ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਪਟਿਆਲਵੀ ਮਰਤਦ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਥਾ ਖਲੀਫਾ ਰਾਬੇ ਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਾਫਰ ਜ਼ਟਲੀ ਖਾਬ या रसूल है। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ मैं ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਤਮਾਮੇ ਹੁਜਤ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਥੱਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ? ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਪੈਨਲ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਾਇਦ ਭਾਈ, ਜ਼ਰਾ ਭਾਈ ਸਭ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਹੁਣ। ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁझे ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਣੇ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ।
चौहान साहब हुण गल करो। हाँ, अगर हुण ना आवाज़ आई तो दसना भी थले। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही नीचे? नीचे लिखते हैं अगर मेरी आवाज़ आ रही है। आप चौहान साहब की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है नीचे? हाँ, वो सैक ने तो बनाया है थम्स अप, ओके कह रहे आ रही है। आप बोले, आप बात करें जो कर। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये अभी के नईम अवान्स ने कहा ना कि मिर्ज़ा साहब ने इसके मुतल्लिक भी बताया हुआ है कि अगर किसी के ऊपर अतमाम हुज्जत ना हो तो वो फिर मतलब वो काबिल मुआख़ज़ा नहीं होता। तो इसके मुतल्लिक उन्होंने ना बड़ी लंबी बहस की है। वो मेरा ख्याल है आईने कमालात इस्लाम में, जहाँ पे वो नवाब साहब ने उनको ख़त लिखा था, उसके जवाब में उन्होंने उनको बताया है। तो मतलब ये नहीं है कि भाई अगर कोई शख्स उसको पैगाम पहुंचाए लेकिन अगर उसको समझ नहीं आई सही तरीके से और उसके ऊपर अतमाम हुज्जत नहीं हुआ तो वो फिर मतलब मुनकरीन में शामिल नहीं होगा। ये उसका लुब्बे लुबा ये है जो मुझे समझ आई थी। जी नहीं, तमाम हुज्जत हो या ना हो, असल बात यह है कि डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी ने भी उन्हीं का जिक्र किया जो लोग जिन तक इस्लाम की दावत नहीं पहुंची, कि अगर उन तक इस्लाम की दावत नहीं पहुंची तो वो पिछली शरीयत को फॉलो करते हैं तो वो नजात याफ्ता होंगे। तो इसको मिर्ज़ा साहब ने गुमराही और जलालत करार दिया। अब वही बात मिर्ज़ा ताहिर कर रहे हैं। वो आपकी बात ठीक है, मैं समझ गया हूँ आपकी बात, लेकिन वहाँ पे जो डिस्कशन की है ना मिर्ज़ा साहब ने, जो आपने हकीकतुल वही में पढ़ के सुनाया है 144, वहाँ पे तो वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स इन आयात से ये सोचे कि इसमें तो सिर्फ अल्लाह पर ईमान है और रसूल पर ईमान नहीं है तो वो गलती खुर्दा होगा, क्योंकि अल्लाह पर ईमान में शामिल है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल और उसकी किताबों पर भी ईमान लाया जाए। ये वाली डिस्कशन उन्होंने की है। लेकिन जो पटियाली साहब हैं वो कह रहे हैं कि वो यहाँ पे एक और बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा तो ये है कि भाई किसी को अगर आपके पैगाम की समझ ही नहीं आई वो तो फिर और मौजू हो गया ना। तो मिर्ज़ा साहब कुछ और बात कर रहे हैं या वो ये समझे कि पटियालवी साहब ये कहना चाहते हैं, तो उन्होंने तो ये बात डिस्कस की है ना। अब पटियालवी साहब कह रहे हैं कि नहीं, किसी को पैगाम आपका पहुंच गया है लेकिन उसको समझ नहीं आई अपनी कम इल्मी की वजह से या किसी और वजह से, तो ये दो मुख्तलिफ मौज़ूआत बन जाते हैं। जी यानी तारक चौहान साहब ये कहना चाहते हैं कि मिर्ज़ा ताहिर साहब ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਲਵੋ। मिर्ज़ा ताहिर तो मैं दस देता, वैसे खातमुल फासिकीन सी, उसकी बात का क्या करना। मेरा ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੀ। नहीं भाई अमर भाई ये ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਮੁਆਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਨਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਅਕੀਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿਲਤ ਅਮੇਜ਼ ਅਕੀਦਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਦੇ ਬਕੌਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। Assalamu alaikum. Walaikum salam. As I'm talking about prophecies, we see that they are so vague in nature. Why are they not clear in its nature? Why are they so ambiguous, unclear? When it's supposed to strengthen the iman of the followers of these prophets making these predictions, why can't it just be 1 + 1? Like we see in the Quran, the message of Allah is so clear. Qul huwa Allahu ahad. Allah is one and only. Muhammad Rasulullah. Muhammad is the prophet of Allah. Wonderful. Jazakumullah. Thank you very much. I think it's a very important question and needs to be addressed very seriously. It's really good you say, why couldn't it be told like 2 + 2? Or why couldn't be as clear as Qul huwa Allahu ahad? It's first of all we have to see. I mean, Qul huwa Allahu ahad is not a prophecy; it's a fact which the Holy Quran, which Allah the Almighty in the Holy Quran expresses for people to understand and follow and believe. Prophecies obviously are talking about future events, things that are yet to happen. Why their language is vague, as one would call it, and not very clear as we would expect it to be in a day-to-day conversation, as if me and you are having a conversation, we would expect everything to be like very clear cut. But then that's exactly like asking that in a game of treasure hunt, why do we give clues and why don't we just tell where the treasure is hidden so that everybody can just go and pick it up? Faith is a treasure. So there has to be a test to see who is actually a true follower of Allah's message and who easily abandons it, leaves it, falls into doubt and suspicion. So that is why it has to be in a language which is much more pregnant than any other normal day-to-day conversation. I mean, we love poetry, we love literature, and we allow a mere poet, worldly poet, to express his feelings and his emotions in a very fine way where he's using similes and metaphors. And now the word of God is much, much, much finer than a mere poet or a mere novelist. And it has to, because the finer it gets, the broader it becomes. And what Allah wants to communicate, it's really very hard for languages that we've created, or human languages, to carry that message. So it has to be explained in a way which is much more finer and where the message can be properly communicated. So that is why. But we see that the recipients or prophets themselves who have received those revelations, those ilhamat or prophecies, misunderstand themselves as well. At times, yes. And I think the best thing is that prophets always have, said that, I mean, we don't it's very clear, a very clear instruction to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in the Holy Quran, that tell people who are asking you to show magical kind of, sorcery and all that I'm a mere human being. The only difference is, yuha ilayya, I receive revelation and I communicate it to you. And then there sometimes, on certain occasions, there can be, a difference of understanding, but then that difference doesn't remain for very long. It does become clear, maybe after a certain time, that this is how actually it was meant to be. Like in the time when he saw that he would be migrating to Yamama. Yeah. But then it ends up in Medina. Right. Yes, absolutely. And it's rectified. Yeah, absolutely. So is it really important to understand this entire science of prophetic language? Oh, yes. I mean, more than ever before. Is it important to understand prophetic language? That's what you ask? 100%. More than anything at the moment. As a Muslim in this day and age. Because there's so much of, slander against Islam and about the prophecies of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, prophecies of the Holy Quran by the non-Muslims and by the anti-Islam circles and movements, that we have to, because they say, they don't even say Allah says in the Holy Quran or God said in the Holy Quran. They say Muhammad says in the Holy Quran. They claim that Muhammad sallallahu alaihi wasallam
God forbid, was the author of the Holy Quran. That is what they say about him. He would reveal upon himself whatever he wanted to express, or whatever he desired, or whatever he felt, or whatever he hated. So he would reveal upon himself, God forbid, any revelation. And they also say that he had to keep it so very abstract and vague, so that there always was some room to maneuver. So more than any time in history, this is the time, because yes, Islam is under attack, and I'm not talking of what is going on in the Middle East. I'm not talking of warfare in the battlefield. وہ کہتے ہیں یار اسلام کی بات کر لو، مرزا 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 صبح شام مرزا مرزا، اسلام نہ ہو گیا مرزا اسلام ہو گیا. احمدیوں کی اخلاقی حالت بہت گری ہوئی ہے، ان کی عملی حالت کی درستگی کے لیے کی طرف خاص توجہ کی جائے. اسلام کی طرف سچی رہبر فطرت صحیح اور سچی تعلیم ہے، نہ کہ محض پیش گوئیاں. شیخ صاحب، ان بنیادی نکات کے بعد عبد الحکیم کا مرتد ہونا بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ وی آر ڈرگ فری، وی آر کرائم فری. وہ بندہ اخلاقی لفظ استعمال کر رہا ہے. اخلاق میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ چوری کرو، آپ یہ جتنے مرزا صاحب کے جو سابی تھے، میرے والد کے ماموں، میری دادی کے بھائی، وہ شخص آپ اندازہ کرو کہ کوئلے اور لکڑی پہ پانی ڈال کے انہیں بھاری کر کے بھیجتا تھا. اچھا دوستو، خواجہ کمال الدین صاحب نے اور مولوی محمد علی لوہری کی اس تجویز اور تائید نے کس چیز کا دروازہ کھول دیا؟ غیر مبایعین کا اور عبد الحکیم مرتد پٹیالوی کا. اب عبد الحکیم مرتد پٹیالوی نے یہ جماعت کے اختلافات چونکہ چل رہے ہیں، عبد الحکیم پٹیالوی نے کیا اعتراضات رکھ لیے؟ بنیادی طور پہ 9 اعتراض رکھے، مگر 8 بڑے بڑے اعتراض میں آپ کی اسکرین پر دکھاتا ہوں. کہتے ہیں عبد الحکیم نے ابتدا 1906 میں خطوط لکھنے شروع کیے. یاد رکھیں کہ 1905 اوپر دیکھیں، 1905 میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ مرزا صاحب کو سائڈ پہ کر دیا جائے اور اسلام کو سامنے لایا جائے، کیونکہ مرزا صاحب کی شخصیت کنٹروورشل ہے. لوگ ان کو دیکھ کر بپھر جاتے ہیں، غیر احمدی جتنے ہیں، یعنی اوریجنل مسلمان جو ہیں وہ بپھر جاتے ہیں. تو عبد الحکیم پٹیالوی کو رستہ مل گیا، اس نے کم چک دیا. 1906 میں اس نے خط لکھ مارے مرزا صاحب کو. خط کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے سوائے ان کے، ٹھیک ہے، خلاصہ نکالا اس نے، کہتا ہے سوائے ان کے جو ہمیں کافر کہتے ہیں، باقی کے پیچھے نماز جائز ہونی چاہیے. کہتا ہے یار جو ہماری تکفیر نہیں کم کم کرتے ان کے پیچھے تو نماز پڑھو نا، آپ تو پڑھتے ہی نہیں. اچھا، دوسرا، ریویو آف ریلیجنز کے متعلق جو تجویز خواجہ صاحب اور مولوی محمد علی صاحب نے کی تھی، اچھا کہتا ہے ریویو آف ریلیجنز کے متعلق جو تجویز خواجہ صاحب اور مولوی محمد علی صاحب نے کی تھی اسے مان لیا جاوے اور اس پر عمل کیا جاوے. شیخ صاحب لڑا کر گئے. اچھا، تیسری کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کا وجود خادم اسلام ہے نہ اصل اسلام، بس آپ کے وجود کو پیش کرنے کی خاطر اسلام کی اشاعت میں روک نہ ڈالی جاوے. یہ قصور تھا. بس جماعت احمدیہ جتنوں کو منافق کہتی ہے، جتنوں کو خارج کرتی ہے، ان سب کا یہی قصور ہے. اور کہتے ہیں یار اسلام کی بات کر لو، مرزا 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 صبح شام مرزا مرزا، اسلام نہ ہو گیا مرزا اسلام ہو گیا. نمبر 4، عام قاعدہ حکمت کے ماتحت پہلے شرک و بدعت وغیرہ بڑے مسائل لوگوں کے سامنے پیش کیے جاویں، پھر حضرت مسیح موعود کی ذات کو پیش کیا جاوے. نمبر 5، صرف وفات مسیح پر اس قدر زور نہ دیا جاوے، دوسرے مسائل اسلام کی طرف بھی توجہ کی جاوے. نمبر 6، بہت امپورٹنٹ شیخ صاحب، نمبر 6، احمدیوں کی اخلاقی حالت بہت گری ہوئی ہے، ان کی عملی حالت کی درستگی کے لیے کی طرف خاص توجہ کی جاوے. نمبر 7، ہماری جماعت کا مشنری کام بہت سست ہے، اس کی طرف خاص توجہ کی جائے. ہم غیر احمدی مسلمانوں سے سلام تک ترک کر بیٹھے ہیں، حالانکہ عدم تبلیغ کے مجرم ہم ہیں. نمبر 8، اسلام کی طرف سچی رہبر فطرت صحیح اور سچی تعلیم ہے، نہ کہ محض پیش گوئیاں. شیخ صاحب ان آگے بھی 9-10 ہیں. شیخ صاحب ان بنیادی نکات کے بعد عبد الحکیم کا مرتد ہونا بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ بتائیں مجھے. میں کہتا ہوں جو 6 نمبر اس نے دیا ہوا ہے، آپ اندازہ کریں کہ مرزا غلام احمد کی موجودگی میں وہ شخص یہ ان کی اخلاقی حالت، اور آج آپ لے لیں، just imagine
व्हाट अ पॉइंट शेख साहब. मेरा मतलब ये जो शोर मचाते हैं हमारे बच्चे के सामने, कोई मौलवी या फलां नहीं ठहर सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, बातें करते हैं ये. इनको खुदा पूछे जो मक्कारी और झूठ इन्होंने बोला है आवाम के सामने, जो खुदा समझे. वी आर ड्रग फ्री, वी आर क्राइम फ्री, वो बंदा इखलाकी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है. इखलाक में ये चीजें आती हैं कि आप चोरी करो, आप ये जितने भी रेप करो, ये सारे मतलब ये वो मॉरल क्राइम्स हैं जिनकी तरफ इशारा करे कि अहमदियों की हालत ये है. और किसकी मौजूदगी में? गुलाम अहमद 1906 में मिर्जा साहब की मौजूदगी में, मिर्जा साहब की मौजूदगी में ये चीज हो रही. और जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, मेरी वो बात से मेरे अपने बहन भाई बड़े नाराज हैं कि मिर्जा साहब के जो साबी थे मेरे वालिद के मामू, मेरी दादी के भाई, वो शख्स आप अंदाजा करो कि कोयले और लकड़ी पर पानी डाल के उन्हें भारी करके भेजता था. किधर हो आप? ठीक हो गया, जबरदस्त. ये बंद खोल दिया अब्दुल हकीम पटियालवी ने ख्वाजा कमालुद्दीन साहब और मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी साहब को के कंधे पर बंदूक रखकर चला दी. उन्हें कहा ना आओ देखा ना ताओ, बखिए उधेड़ कर रख दिया जमात अहमदिया के उसूलों के. उसने कहा ये तबलीग करो, ये असल इश्यूज हैं. लो जी, ये वजह बनी शेख साहब 1905 और 6 के अंदर कि बिल आखिर मसला यहां तक पहुंचा कि मिर्जा साहब की वफात के बाद तू तड़ा शुरू हो गई. और जैसा कि पैगाम सुलह के अंदर मैंने बयान किया कि इन्होंने तबाही फेर कर रख दी. अच्छा, होता क्या था कि जब बात पहुंचती थी कीम नूरुद्दीन तक तो ये माफिया मांगना शुरू कर देते. ठीक है. अच्छा, ये तो मिर्जा बशीरुद्दीन मामूद का आइडिया है ना कि माफिया मांगनी शुरू कर देते हैं. ये तो उसका. हाँ, ये देखे ना मिड में 219 पेज जो नीचे है, मिड के अंदर जो हाईलाइटेड नहीं है, ऊपर से दूसरी लाइन कहता है वो ये लोग जो ही हजरत खलीफातुल मसीह की नाराजगी का इल्म पाते थे फौरन आकर आपसे माफी मांग लेते, मगर फिर जाकर वही काम शुरू हो जाता. ये जमाना जमात के लिए बहुत नाजुक. अब हुआ ये कि इन पर शेख साहब जब नफाक के फतवे लगना शुरू हो गए तो इनको जलील करके बरसरे आम इनसे दोबारा बैत करवाई गई. इतने बड़े बड़े लीडर्स थे ये, इतने बड़े बड़े. इन्होंने ये जमात ये करती है. आज भी जमात अहमदिया के अंदर बड़े पढ़े लिखे टैलेंटेड लोग, स्किल्ड लोग, जानसार लोग, सरफरोशान लोग और जनाब जान की बाजी लगा देने वाले लोग, मालो मता उजाड़ देने वाले लोग, बीवियों बच्चों तक को जो है ना वो कुर्बान कर देने वाले लोग, जब इनसे जरा सा उसूली हकीकी तहकीकी इख्तलाफ करते हैं, ये उनको खड़े खड़े जलील और रुस्वा कर देते हैं. उनके मर्दों को ये हिजड़ों की तरह ट्रीट करते हैं और इनकी औरतों को गुलाम और लौंडिया बना लेते हैं. ये इनका रवैया बन चुका है इस्तिआरे के रन के अंदर. आए मैं दिखाता हूं कि ख्वाजा कमालुद्दीन और मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी को उन्होंने किस तरीके से जलील किया. मैं उतनी देर दोस्तों आपसे ये थोड़ी सी बात करता चलूं यहाँ के इसी मजमून को जो आमिर ने मतलब तैयार किया हुआ है उसी हवाले से तसलसल उसका रहे तो ज्यादा बेहतर है. मैं दरमियान में जो गुफ्तगू कर रहा था या लुकमा दे रहा था वो इस चीज का ये है कि हकीकतन मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने भी ज़हनी तौर के ऊपर और उनकी फैमिली भी ये चीज समझी हुई थी कि ये जैसे पीरी फकीरी पीरी मुरीदी होती है ना, ये वो सिलसिला है कि ये पीर साहब है. बल्कि बाज अपनी किताबों के अंदर मिर्जा साहब ने उसके अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल किए हुए कि हमारा ये कारोबार, मतलब ये जो पीरी मुरीदी का कारोबार होता है ना, उसके सिलसिले में मिर्जा साहब ने खुद अपने कलम से लिखे हुए कि हमारा ये कारोबार, वो बाकायदा इसको अपने रोजगार का, अपने खानदान के लिए ये सिलसिला. लेकिन आफरीन है, मैं क्या कहूँ, लोगों की जहालत का, लोगों की सादगी का, कि वो जो है वो पत्थर को भी, बुत को भी खुदा बना बैठते हैं. कि वो जो लोग थे उन्होंने इनको इतना, मिर्जा साहब ने, मौसूफ ने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मतलब इतना ऊंचा चला जाऊंगा, या मेरा ये जो है मुझे लोग यहाँ पे सर पे बिठा लेंगे जितना बिठा. ये मिर्जा साहब की